namun ku beret tulang kuat anak ganangnya adukan deh. hah Adukan. ah ah tuh sangaran teh sangaran mana yuk si Noni 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 yang Dede Farel. ih noni ah noni noni Ini sih singgalang ketinggal. nanti harus itu ngkosanan we detik Ante da eleh nu gede mah dia. Eleh sok gerak, sok lepaskeun we. Enggak gitu deh. Kalau mana? kuat ini ini dia sumpah nupain kayak apa kan itu baik Punch lagi dia apa lagi? Tos deui. kita jalan kabeh pikang Bikang. Anjing. Anjing. Dia. Ya, kali. Udah. Enggeus teh kumaha?